How do you approve and polish dishes before they are served to the customer? आप इस बात को कैसे अप्रूव करती हैं और पॉलिश करती हैं डिशेस? पॉलिश होता है कि उसमें अगर कोई थोड़ी सी कमी पेशी हो तो उसको बेहतर बनाया जा सके, या जितनी है उससे और बेहतर किया जा सके कस्टमर को सर्व करने से पहले। तो आई Okay. ऑलवेज चेक द डिश फॉर प्रेजेंटेशन, taste, temperature, and portion size before it goes out. I ensure every plate looks perfect and matches our standards. ये ओके है? जी। How do you manage and work with chefs of all levels? अब वहाँ बहुत सारे लेवल के शेफ होंगे, कोई बिल्कुल न्यू होगा, कोई पुराना बंदा एक्सपीरियंस्ड है, कोई बिगिनर है, तो आप उनके साथ किस तरह काम करती हैं? तो आई लीड a team by giving clear instructions and encouraging collaboration. I mentor junior chefs and make sure everyone knows their responsibilities. ये भी ठीक है? जी। ये वैसे आप शर्मा के ना जी जी करते रहिएगा। अगर समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो पूछ लीजिएगा। ओके। What is your process for creating menu items and developing new dishes? किस तरह आप नए नए मेन्यू डिज़ाइन करती हैं और नई डिशेस जो हैं उनको किस तरह डेवलप करती हैं, नई डिशेस बनाती हैं? तो उसमें है, क्या आई रिसर्च फूड ट्रेंड्स, test recipes, and experiment with flavors. I ensure each new item is cost effective and practical for the kitchen to prepare. ओके। How do you ensure variety and quality in the menu? मेन्यू में वैरायटी भी हो और क्वालिटी भी हो, इस बात को कैसे यकीनी बनाते हैं? बाज़ रेस्टोरेंट जहाँ ज़्यादा वैरायटी होती है उनके पास क्वालिटी नहीं होती, मेयार नहीं, टेस्ट नहीं होता। जी। दोनों चीज़ें रखनी है, तो आई रेगुलरली अपडेट द मेन्यू यूजिंग seasonal ingredients and different cuisines. I always focus on quality and presentation. जी। How do you determine food inventory needs? फूड की जो आपकी उन्हें इन्वेंट्री चाहिए होती है फूड के लिए, वो कितनी चाहिए, आप ये किस तरह अंदाज़ा लगाती हैं? तो आई चेक द यूजेज पैटर्न, हम ये देखते हैं कि इस्तेमाल कितना हो रहा है, मोनीटर स्टॉक लेवल, हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, एंड फोरकास्ट डिमांड, और फिर हम पेशेंट को ये करते हैं कि हमें और कितनी ज़रूरत पड़ेगी, डिमांड कितनी आएगी। आई अवॉइड ओवर ऑर्डरिंग एंड रिड्यूस वेस्ट। आप इसमें ये करते हैं कि आप ज़्यादा ऑर्डर नहीं करते और वेस्ट कम से कम करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको नुकसान ना हो। जी। व्हाट इज़ योर मेथड फॉर स्टॉकिंग एंड ऑर्डरिंग इंग्रेडिएंट्स? इंग्रेडिएंट को स्टॉक किस तरह करते हैं या ऑर्डर किस तरह करते हैं? तो आई यूज़ a checklist and daily reports to reorder supplies. I work closely with the suppliers to ensure timely delivery of fresh ingredients. यहाँ तक ठीक है? जी। पक्का बताना आप, जी। जी। कहीं से समझ नहीं आई तो पूछ लो। नहीं, ठीक है। How do you ensure the kitchen meets sanitary and food safety regulations? सफाई के और फूड की जो भी सेफ्टी के रेगुलेशंस हैं, असूल हैं, आपका जो किचन है वो उसको मीट करने चाहिए, पूरे करने चाहिए। तो इस बात को कैसे यकीनी बनाते हैं?
تو آئی فالو فوڈ سیفٹی گائیڈ لائن اسٹرکٹلی اینڈ ٹرین مائی ٹیم ٹو مینٹین کلینلینس، کہ وہ سیفٹی گائیڈ لائنس کو آپ سختی سے عمل درآمد کرواتی ہیں اور اپنی ٹیم کو ٹرین کرتے ہیں کہ وہ کلینلینس مینٹین رکھے. آئی آلسو ڈو ریگولر چیکس اینڈ آڈٹس. آپ چیک اور آڈٹ چھان بین اس کی کرتی رہتی ہیں ریگولرلی. ہوں، What measures do you take for health and safety in the kitchen? ہیلتھ اور سیفٹی کے متعلق آپ کیا اقدامات لیتی ہیں؟ تو اس میں ہم وہ اقدامات بتائیں گے کہ آئی ٹرین اسٹاف آن سیف ہینڈلنگ آف equipment. اب ٹریننگ دیتے ہیں کہ جو اکوپمنٹ ہے اس کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے. پراپر فوڈ جی اسٹوریج آپ ان کو بتاتی ہیں. اینڈ ایمرجنسی پروسیجر کی بھی ٹریننگ ان کو دی جاتی ہے. آئی کیپ دا کچن آرگنائز ٹو اوائڈ ایکسیڈنٹ. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو سینڈ جی کر رہا ہوں. کچن میں کھلبلی نہیں مچی ہونی چاہیے، بالکل آرگنائز ہونا چاہیے. کچن میں پانی نہیں گرا ہونا چاہیے یا کہیں بھی کوئی بندہ سلپ نہ ہو جائے. ہر جی چیز آرگنائز ہونی چاہیے. چھری کی کانٹا کہیں بھی نہ پڑا ہو کہ کسی کے پاؤں میں لگ جائے یا نقصان ہو ہوں، جائے. ہاؤ ڈو یو انشور فوڈ ہائیجین پریکٹسز آر فالوڈ؟ اس بات کو کیسے یقینی بناتے ہیں کہ فوڈ کی ہائیجین کی جو پریکٹسز ہیں، یعنی کہ جو کام ہیں اس کے ریلیٹڈ عمل درآمد ان پہ کیا جائے. تو آئی میک جی شیور ایوری ٹیم ممبرس ویئرز پراپر اٹائر. اس بات کو آپ یقینی بناتے ہیں کہ مکمل اس نے وہ لباس جو ہوتا ہے نا مخصوص وہ پہنا ہو. واشز ہینڈ فریکوینٹلی، وہ وقتاً فوقتاً اپنے ہاتھ دھوتا رہے. اینڈ کیپ دیئر ورک ایریا کلین، اور اپنا ورک ایریا وہ صاف رکھے.